बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। गुज़रते हुए वक्त के साथ साथ यजीदी अनासिर भी खुल के सामने आ रहे हैं, और जैसे जैसे ये खुल के सामने आ रहे हैं इनकी असलियत भी सारी दुनिया के सामने खुल रही है। लोगों को पता चल रहा है कि इनका असल हदफ क्या है, इनका मकसद क्या है। और जैसे एक मुहावरा है कि बिल्ली आखिर थैले से बाहर आ ही गई, तो एक बिल्ली थैले से बाहर आई, बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया और उसने अपने गंदे नज़रियात का, ख़यालात का इजहार इस तरह से किया कि इस मौलवी का नाम है अब्दुल खालिक भट्टी, लाहौर से इसका ताल्लुक़ है। और उसने एक वीडियो अपने फ़ेसबुक पेज पर, यूट्यूब पर अपलोड की, जिसमें उसने खुलकर यजीद की वकालत की, यजीद के फ़ज़ाइल पढ़े और ये कहा कि यजीद का दिफ़ा करना बहुत ज़रूरी है। यजीद का दिफ़ा करना दर हकीकत सहाबा इकराम का दिफ़ा है। मेरे भाइयों, यजीद रहमतुल्लाह अलैह का दिफ़ा ये वल्लाह नासबियत नहीं है। क्यों? यजीद का दिफ़ा दरअसल उन सहाबाए किराम का दिफ़ा है जिन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में यजीद रहमतुल्लाह अलैह की बैत की। इसलिए तो हम कहते हैं कि यजीद सहाबाए किराम के दिफ़ाई किले का दरवाज़ा है। और इनकी इस हरकत ने, इस मौलवी की इस हरकत ने हमारे मौक़िफ़ की तायद कर दी कि हम शुरू से ये कह रहे हैं। दर हकीकत पाकिस्तान में जो यजीदी हैं उनका मकसद यजीद का दिफ़ा करना है। नाम वो सिर्फ सहाबा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज से कुछ साल पहले गालिबन 2020 में कराची में एक रैली निकाली गई सहाबा के नाम पर। सहाबा के नाम पर रैलियाँ निकालना, जुलूस करना बहुत अच्छी बात है, नबी के वफ़ादार सहाबा पर हमारा सलाम हो। लेकिन उसी सहाबा के नाम पर निकाली गई रैली में नारा लगाया गया, अमीर यजीद जिंदाबाद। जब उस चीज़ पर सब मुसलमानों ने एतराज़ किया कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं जी वो वीडियो एडिटेड थी, कुछ लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अब इस मौलवी ने जो ये वीडियो अपलोड की है, इससे ये मुकर नहीं सकते। या तो इसके इस बयान से इजहार ला ताल्लुक़ ही करें इसके मसलक के लोग, लेकिन जो अभी तक किसी आलिम ने नहीं किया। वो मौलवी के जो हर वक्त शियों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, फतवे देते हैं, तौहीन के इल्ज़ामात लगाते हैं, अभी तक किसी ने इस मौलवी के इस बयान से इजहार ला ताल्लुक़ी नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस नासबी के ख़िलाफ़, इस यजीदी के ख़िलाफ़ शिया काबरीन ने गुज़िश्ता शब, बल्कि रात के 3 बजे तक शिया काबरीन लिटन रोड पुलिस स्टेशन में रहे। वहाँ इसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है कि इसने सिर्फ यजीद की वकालत नहीं की, बल्कि इसने आइमा अहले बैत की तौहीन की है। कासिम अली कासमी साहब, सगीर अब्बास विर्क साहब और दीगर मोमिनीन ने इस पर FIR दर्ज करवाई है। अब जल्द इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये सलाखों के पीछे होगा। और यहाँ पर अहले सुन्नत अकाबरीन को भी चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ बयान दें, इसके इस बयान की मज़म्मत करें और कहें कि हमारा इसके अक़ीदे से, इसकी बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अहले सुन्नत अकाबरीन को चाहिए कि इस पर तौहीन सहाबा की FIR दर्ज करवाएं कि सहाबा को, सहाबा इकराम को यजीद जैसे फासिक व फाजिर से मिलाना, ये सहाबा की तौहीन है। कि क्या सहाबियत का ये मेयार है कि यजीद जैसे फासिक व फाजिर के साथ सहाबा को मिलाया जाए? यजीद जो कि कातिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जो कि फासिक व फाजिर है, शरीयत को पामाल करने वाला है, और अहले सुन्नत की किताबें इसके ख़िलाफ़ भरी पड़ी हैं, उसके फ़ज़ाइल इस अंदाज से बयान करना, आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? और ये एक मौलवी नहीं है, ये एक मौलवी का इनफरादी अक़ीदा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी सोच है कि आज से 20 साल पहले ज़ाकिर नाइक ने सबसे पहले मीडिया पर खुलकर यजीद की वकालत की थी। उसने कहा था यजीद में अल्लाह बी प्लीज्ड विद हिम, उस बदबख्त ने। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ऐसे यजीदी मौलवी आते रहे और इसका दिफा करते रहे, और इन्होंने सबूत दिया कि यजीद की बाक़ियात आज भी हैं इन मौलवियों की शक्ल में। और अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो मौलवी कि जो बात बात पे शियों के ख़िलाफ़ बात करता है, उसका नाम हशाम अल-ज़हीर है, उसने गुज़िश्ता दिनों एक पॉडकास्ट में भी ये कहा ये शिया यजीद का बहाना बनाकर सहाबा को बुरा कहना चाहते हैं। किसी शिया का मकसद सहाबा को बुरा कहना नहीं है। लेकिन अगर इस तरह के मौलवी यजीद को सहाबी बनाना चाहेंगे तो फिर हम यजीद के भी ख़िलाफ़ हैं, ऐसे मौलवियों के भी ख़िलाफ़ हैं। यजीद को लानतों से कोई नहीं बचा सकता, क़यामत तक उस पर लानतें होती रहेंगी। अब करे ना ये मौलवी अब्दुल खालिक भट्टी के इस बयान से इजहार ला ताल्लुक़ी करो, क्यों नहीं कर रहे भाई, क्यों खामोश हो? वैसे तो तांदलियावाला में एक मौलवी अबू बकर माविया, उस पर एक बच्चे के साथ बदफेली का जुर्म साबित हुआ, उस पर FIR दर्ज हुई, उसकी वकालत करने के लिए फ़ौरन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन इस मौलवी के ख़िलाफ़ इन्होंने मज़म्मती बयान नहीं दिया। और ये जो यजीद की वकालत करने वाले हैं, मेरी समझ में ये नहीं आता कि इसकी वकालत करके तुम करना क्या चाहते हो?
حالانکہ اہل سنت کی درجنوں ایسی کتب ہیں جس میں اس کے سیاہ کارنامے درج ہیں۔ ایک بہت بڑا نام علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تاریخ الخلفاء میں لکھا، اس میں یزید کے دور حکومت کا جو احوال بیان ہوا ہے صفحہ نمبر 301 پر، اس نے لکھا کہ یہ تو ایسا بدبخت تھا، قاتل امام حسین تو تھا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ شریعت کو پامال کرنے والا تھا، ماں بہن کے ساتھ یہ نکاح کو جائز سمجھتا تھا، ایسا بدبخت، یہ فاسق و فاجر تھا۔ صحابی رسول حنظلہ غسیل نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو ایسے فاسق و فاجر انسان کی جب وکالت کی جائے گی تو خود سوچ لو تمہارے گھروں کا ماحول پھر کیسا ہوگا۔ اور یہ اس مولوی عبدالخالق بھٹی نے اپنے موقف کا اظہار کھل کے کر دیا ہے، اچھا کیا ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اس نے کہا کہ یزید کو بچانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یزید کو بچانا صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ جو تکفیریوں کی جانب سے بل منظور کیا گیا تھا قومی اسمبلی میں، اسے پاس کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور صدر پاکستان نے اس پر اعتراضات کر کے اسے واپس کر دیا تھا، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ صحابہ کا صرف نام استعمال کر کے یزید کی وکالت کی جائے اور یزید کو بچایا جائے، اور اس مولوی کے اس بیان نے یہ بات ثابت کر دی ہے۔ اور اگر یہ بات سچ نہیں ہے تو جتنے بھی مولوی ہیں جنہوں نے اس بل کو پیش کیا تھا یا ان جیسے جو اور مولوی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ پھر اس عبدالخالق بھٹی کے بیان سے اظہار لا تعلقی کریں، اس کی مذمت کریں، اور اگر مذمت نہیں کی جاتی تو پھر یہی بات ہے کہ یہ لوگ یزید کی وکالت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آخر میں مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مولوی کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے تاکہ اس کے بعد کوئی اور یزید کی وکالت کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس بارے میں کیا رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام اور پاکستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں، پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے بہت سارے عناصر بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، جس کے خلاف پاکستان میں بسنے والے یہ محب وطن پاکستانی میدان عمل میں موجود ہیں۔ حال ہی میں عبدالخالق بھٹی نامی ایک شخص نے اپنی آئی ڈی پہ یزید کا دفاع کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی توہین کی اور 12 ائمہ کی توہین کی۔ اسی طریقے سے اس نے اہل سنت کے جو عقیدہ ہے خلفائے راشدین کا، ان کی عزت اور احترام کا، اس نے اس سے بھی اس کی نفی کی، جس کے خلاف پورے ملک میں یہ آواز پہنچائی گئی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، جس کے لیے آپ کے یہ دوست، آپ کے یہ بیٹے، آپ کے یہ بھائی میدان عمل میں آئے، اور الحمدللہ آج اس کے خلاف اس وقت تھانہ لیڈر لاہور میں FIR درج ہو چکی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت تقریباً 3:30 ہو چکے ہوئے ہیں رات کے، آپ کے یہ خدمتگار بھائی بیٹے تھانے میں موجود ہیں۔ الحمدللہ امام زمانہ علیہ السلام کی مدد سے، خدا کی نصرت سے اس قسم کے لوگوں کے خلاف میدان میں موجود ہیں۔ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے امن کے لیے، اسلام کے پرچم کی سربلندی کے لیے ہر وقت آپ کے یہ دوست، آپ کے یہ بھائی میدان عمل میں موجود رہیں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم اسد نقوی صاحب کا، ان کی پوری وکلا ٹیم کا، اسی طریقے سے چوہدری صغیر عباس بیگ صاحب کا، اسد بھائی صاحب کا جو مدعی بھی ہیں اور قومی معاملات میں ہر وقت میدان میں موجود رہتے ہیں، اسی طریقے سے شیخ جعفری صاحب ہوں یا ہمارے بھائی عقیل لکھی صاحب ہوں یا باقی دوست جو اس وقت تھانے کے پاس موجود ہیں، سب لائق تحسین ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔